آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا، مسکرا دیے ان کی جماعت کو آخری مرتبہ دیکھ کر۔ شاید کو بدر کی قربانیاں یاد آ گئی، وہ احد کا حمزہ کا کلیجہ کٹانا یاد آ گیا، وہ احزاب کی خندق کا کھودنا یاد آ گیا، وہ مار کے مطاع میں جو سو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا یاد آ گیا، وہ ہجرت کے سفر یاد آ گئے، وہ غار ثور یاد آ گیا، وہ ابو ایوب کا مکان یاد آ گیا، وہ مسجد قباء یاد آ گئی، وہ مسجد نبوی یاد آ گئی، وہ قصبہ پہ آنا یاد آ گیا، وہ قصبہ سے اترنا یاد آ گیا۔ رسول کی الوداعی دن اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے والی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سورہ نازل ہوا، عائشہ کہتی آخری نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں اضافہ ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نے لایا حدیث۔ جب سے سورہ نصر نازل ہوئی، سورہ نصر نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ جب سورہ نصر کی آیت نازل ہوئی فسبح، حمد بھی بیان کرو، واستغفر، توبہ بھی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد کہتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، حمد بھی بیان کرتے تو کہتے یا ربی مجھے بخش دے۔ آخری غالباً 20 یا 22 یا 17 نمازوں میں یہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ آغاز کر دیا تھا۔ اس سجدے کے کلمے کو سننے والی صرف عائشہ ہے رضی اللہ عنہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ 8واں دن جو حضرت عائشہ کے گھر میں پہلا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کس کر پٹی بندی ہے، پٹی بندنے کے انداز کو بیان کر دی حضرت عائشہ۔ دن گزرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ یہاں سے روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے، پلٹ کر آ جاتے، پوری اسلامی ڈور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، صحابہ اطاعت گزار ہیں، صحابیات اطاعت گزار ہیں، شریعت کے تقریباً احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم مکے میں نازل ہو چکی، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہاں نازل ہو چکی۔ ابن عباس کے ساتھ بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، کہا کہہ دے ابن عباس یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے پیچھے یہ کیا معنی ہوگا، تیرے طریف کیا تفسیر ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر کے پیچھے کیا راز ہوگا۔ ابن عباس نوجوان بچہ کہتا ہے، عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جنگ بدر میں شامل ہونے صحابہ کہتے ہیں، کہا فسبح بحمد ربک واستغفر کے معنی میرے قریب عمر یہ ہے کہ جان لو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا، اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا ابن عباس جو تیری رائے ہے وہی عمر بن خطاب کی رائے ہے۔ سورہ نصر نازل ہو گئی، یہاں سے آپ روزانہ نماز پڑھانے جاتے، صحابہ کرام کو نصیحتیں کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 4 دن کی مغرب کی نماز تک پڑھائے۔ یہ آخری امامت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ امامت کروا کر اب عائشہ کے حجرے میں پلٹ کر آ گئے۔ حجرہ بڑا اہم ہے۔ جیسے حجرے میں پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا اور حضرت بلال اذان دے چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھنا چاہتے لیکن بے ہوشی طاری ہو جاتی، نیچے گر جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا جاتا، آپ پر 7 مٹکے پانی ڈالا جاتا۔ آپ ہوش میں آتے اور پہلی بات پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں۔ پھر آپ اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ پھر ہوش آتا اور پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سب کچھ حضرت عائشہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب آپ میں ہمت نہیں اتنی جانے کی، آپ نے عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ پہلی مرتبہ تھا اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کس کو؟ عائشہ کے والد ابو بکر کو، کہ آؤ امامت کے مسلح پر تم چن لیے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے 17 نمازوں کی امامت کرتے ہیں عائشہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عائشہ کو جیسے اطلاع ملی آپ نے دخل اندازی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس شخص کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری آپ مت دیجئے۔ میرے والد کو میں جانتی ہوں، بچپن میں اس کو دیکھی ہوں کہ مکے میں قرآن کیسے پڑھتا تھا،
अल्लाह के नबी ने इस आदमी को नमाज पढ़ाने नहीं देना। अगर ये नमाज पढ़ाएगा, ये कुरान पढ़कर इतना रोता है, इसके रोने की वजह से लोगों की नमाज लंबी हो जाएगी। अल्लाह के नबी किसी दूसरे को नमाज पढ़ाने दो। कहा हट जाओ यहाँ से, तुम सब यूसुफ वालियां हो, अबू बकर तू ही नमाज पढ़ाएगा। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में लाया जाता। अबू बकर सिद्दीक के बाईं जानिब जमीन पर बैठ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते। जमीन पर बैठ के पढ़ना सुन्नत है, कुर्सी पर नहीं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तब कुर्सी की अलग बात है। 17 नमाजों की इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करवाई अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले। जिंदगी दिन बीतते जाते वापस आयशा के हुजरे में चले गए। दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयशा के हुजरे से ले आकर मस्जिद नबी में ज़ोहर की नमाज के बाद बिठा दिया गया। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद आपको मेंबर पर बिठा दिया गया। मेंबर पर बैठते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आयशा और सहाबा कराम इस बात की दलील देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे मेंबर पर तो सहाबा कराम ऐसे मुतवज्जो हो गए, ऐसे तवज्जो से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा सुनने लगे जैसे सरों पर परिंदे बैठे हैं और जरा सी हरकत हो जाए तो परिंदा उड़कर चले जाए, यूं करे तो चले जाता परिंदा, उतनी भी हरकत रहती खुतबा सुनते वक्त। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मैंने अपनी जिंदगी पर तुम में से किसी की पीठ पर कोड़ा मारा है तो आज मोहम्मद की पीठ हाजिर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदला ले लेना। कोई आगे नहीं बढ़ा, मजाल ना हो सकी किसी के बात कहने की आपने जुल्म किया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कहा अगर मैं तुम में से किसी का कुछ माल बाकी हूं तो आज ले लेना। एक सहाबी ने उठकर कहा मेरे 3 दिरहम बाकी हैं। सामने फदल रज़ियल्लाहु अन्हु थे, कहा फदल 3 दिरहम अदा कर दो। जैसे 3 दिरहम अदा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माल के मामले में हमने जिंदगी में हर एक के एहसान का बदला चुका दिया है सिवाय अबू बकर के कि हम उसका एहसान नहीं चुका सके। अल्लाह हमारी तरफ से एहसान चुकाने वाला है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आयशा के वालिद, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें खुतबा दे रहे थे, खुतबे में आपने पैगाम दिया कि अल्लाह ने एक शख्स को इख्तियार दिया कि वो दुनिया की जिंदगी चुन ले या माल और ऐशो इशरत की जिंदगी चुन ले, लेकिन उस शख्स ने दुनिया की जिंदगी को छोड़कर आखिरत की जिंदगी को तरजीह दी और सादातर जिंदगी गुजार ली। ये वाकया सुनते नबी सल्लम के सामने की सफ में अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, रो रहे थे जोर से। पीछे वाले सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला कि लोग ऐसे कह रहे थे, आपकी जहानत, आपकी तफसीर, आपकी समझदारी, आपका फिक्र ये था, कहा वो किसी और के बारे में नहीं था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में कह रहे थे। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया था। यह हदीस को समझना, यह महम फहम मनज सहाबा, इसकी इतनी बड़ी अहमियत है अजीज दोस्तों। कुरान और हदीस समझने के लिए सहाबा का मनज जरूरी है। सहाबा का मनज छोड़े शिया बन गए, सहाबा का मनज छोड़े राफिदी बन गए, सहाबा का मनज छोड़े मुर्किन हदीस बन गए, सहाबा का मनज छोड़े अहले कुरान बन गए, सहाबा का मनज छोड़े कादियानी बन गए। जब तक मनज सहाबा है मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में, अल्लाह की कसम इंशाल्लाह गुमराही का आप सामना कर ले सकेंगे आसानी से, क्योंकि हक है, वो हक ही गुमराही का सामना कर सकता है। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक सहाबा का तरीका है, बातिल दुनिया का तरीका है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पलटे, जिंदगी का दूसरा दिन गुजरा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन का सूरज निकला और होते होते हत्ता के जिंदगी का आखिरी सूरज डूबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के हुजरे में रज़ियल्लाहु अन्हा। ईशा की नमाज का वक्त हुआ, आपको मस्जिद लाया गया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी ईशा की सलाह थी। उसके बाद दूसरी ईशा की सलाह पर फर्द नहीं हुई। ईशा की सलाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में लाया गया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रात है जो आयशा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के लिए कुरान को नूर की शक्ल में लेकर आए, वो आखिरी रात गुजार रहे। अम्मा आयशा कहती हैं उस रात चिराग जलाने घर में तेल नहीं था, हम बाजू वालों से तेल लाए और घर में उजाला किया गया। रात करते जाती, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को देखते जाती। ऐसी चौकन्नी, ऐसी होशियार रहती थी, आप कुछ कह दें वो मैं याद कर लूं, ये मकसद था असल।
पल गुजरते जाते रात की नींद कटी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी फजर की नमाज की अज़ान बिलाल ने दी रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सहाबा इकराम मस्जिद नबी में इकामत होते ही सफ बसफ खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो लोग सफ़ों में जम कर खड़ते हैं फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे को हटाया, आयशा के हुजरे के सहाबा को महसूस हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक इमामत के मुसल्ले से पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम नमाज को जारी रखो। सहाबा की ऐसी बेचैनी कि नमाज तोड़ दे और जाकर पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी तबीयत कैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पर्दा हटाए आयशा के हुजरे से, तमाम सहाबा कराम को देखा, आपके चेहरे पर तबस्सुम आ गया, मुस्कुरा दिए। उनकी जमात को आखिरी मर्तबा देखकर शायद को बदर की कुर्बानियां याद आ गई, वो उहद का हमजा का कलेजा कटाना याद आ गया, वो अज़ाब की खंदक का खोदना याद आ गया, वो मार के मुता में जो सो अपनी जानों का नजराना पेश करना याद आ गया, वो हिजरत के सफर याद आ गए, वो गारे सौर याद आ गया, वो अबू अय्यूब का मकान याद आ गया, वो मस्जिद कुबा याद आ गई, वो मस्जिद नबवी याद आ गई, वो कस्बा पे आना याद आ गया, वो कस्बा से उतरना याद आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फजर की नमाज के बाद हुजरे में आए, हजरत आयशा के पर्दे को डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को देख कर रोने लगी। कहती आए बजान की तकलीफ जो अपनी माँ आयशा के घर में बैठी है रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रो नहीं, आज के बाद तेरे वालिद को फिर कभी तकलीफ होने वाली नहीं है। पल गुजरते जाते हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत आयशा के ठुड्डी के हिस्से वाले सीने को अपना सर लगा के बैठ गए। अल्लाह अकबर। जो दुनिया जिसके दीदार को तड़पती है आज भी, और शौक है हर मुसलमान की मोहब्बत है कि आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के सीने को टेक लगाए बैठे। ये एजाज है हजरत आयशा का, किसी को नहीं मिला, मामूली बात नहीं है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान आए मिसवाक करते हुए। अंदाज़ बयान देखिए हदीस का, हिफाजत हदीस किस चीज़ का नाम है, ये कोई आयशा से सीखे रज़ियल्लाहु अन्हा। आप अपने शौहर के चेहरे को देखकर पहचान ली और पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिसवाक करना चाहते। इशारा नहीं था, खाली देखे आंख घूर कर आपकी चाहत जाहिर हो गई। ये सहाबा कराम का इंटेलिजेंस है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत पर नजर रखना इनका ये मामला है। आपने हिलाया, हाँ मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। आपको मिसवाक दिया गया लेकिन आप चबाना चाहते तो सख्त थी, चबाने नहीं आ रहा था। आयशा मिसवाक लेती अपने मुंह में रखकर चबाती। आयशा का थूक लपटा था मिसवाक को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में रख के आपने मिसवाक किया। अंदाज़ बयां हदीस, हिफाजत हदीस ये है, आयशा कहती है मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी खूबसूरती से मिसवाक करते हुए नहीं देखा। देखिए ये हदीस है, ये हिफाजत हदीस है। मिसवाक करते हुए देखे, पहले भी देखे, ऐसा याद था, ये खूबसूरती कुछ और थी, ये अंदाज़ हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक मुंह की पाकी है और अल्लाह की रिदा है। अल्लाह अकबर। मिसवाक की आदत रखी। हत्ता कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने को टेक लगाए बैठी है, एक एक हरकत को नोट करती जाती है। कहते आप सल्लम के सामने पानी का प्याला रखा था, आप सल्लम पानी के प्याले में हाथ डुबाते अपने चेहरे पे मलते जाते, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं। आयशा कहती मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा किसी और की तकलीफ मौत के वक्त नहीं देखी। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा अगर मरते आदमी को किसी तकलीफ अगर देखना है, क़यामत तक किसी को ऐसी तकलीफ होने वाली नहीं जो इस वक्त मुझे। अल्लाह अकबर। आप कहते उसी सुबह को आयशा मुझे अभी खैबर में जो जहर आलूद बकरी का गोश्त दिया था, मुझे लगता है मेरी रग को वो जहर काट रहा है। हत्ता कि हज़रत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जिक्र है वो नोट कर लिया सीने में, ये पहुंचाना वाला उम्मत तक है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली ऊपर कर दी, घर की छत की तरफ अपनी आंखों को कर दिया,
اور ہوٹ ہل رہے تھے صرف. حفاظت حدیث. اللہ کیا مرتبہ رکھا حضرت عائشہ کا. ہوٹ ہل رہے تھے, اپنے کانوں کو قریب لے گئی, ہوٹوں کی حرکت کو سننے کے لیے کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی, یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی, شریعت کا حصہ. کس نے نکالا اس ہوٹوں کی حرکت کو؟ عائشہ نے نکالا. کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو. تمہارے ماتحت جو غلام اور نوکر چاکروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور پھر آخری بات حضرت عائشہ کہتی ہوٹ ہل رہے تھے, میں قریب گئی اور آخری لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا فی رفیق الاعلی, یا رب مجھے ان دوستوں میں پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا, انبیاء میں, صدیقین میں, شہداء میں, صالحین میں. آخری حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے, پہلی حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے, آخری حدیث کی حفاظت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, جس نے عائشہ کی عظمت کو گرا دیا, اس نے فی رفیق الاعلی کی عظمت کو گرا دیا, جس نے عائشہ کی عزت کو, عظمت کو گرا دیا, اس نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی عظمت کو گرا دیا جو حدیث میں آیا. حتیٰ کہ کہتی کہ آپ کا ہاتھ نیچے چھٹا, ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی سے وفات عمل میں آ گئی. انبیاء کے لیے یہ بات ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے. وفات عائشہ کے حجرے میں ہوئی تو قبر بھی عائشہ کے حجرے میں بنی رضی اللہ عنہ. حجرہ جتنا ہی تھا اسی میں قبر بنائی گئی. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رکھا گیا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.